ओके स्टार्ट करा। हाँ हेलो फ्रेंड्स मु हूँ प्रिंस महापात्र जमती आपको मोर आपको गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत अच्छी आउ ये ब्लॉग टी तो जमती सदाबले गोटे डेली ब्लॉग रोचे से रूटीन टाइप रो ब्लॉग अच्छी आउ किसी खास तो हुए तो आपन नथिबो किंतु आम पई किसी खास अच्छी आम खास बनने को चेष्टा करूँ ये वीडियो को आपन को मो वीडियो पसंद आसो निश्चित मुझे कथा दूसरी जदि आपन को भी मो वीडियो खराब लगुच आप मत कमेंट मध्यम जानवाक चाहिए आउ जमती जानते ये BS6 E20 वर्सन NS200 आउ ये BS6 वर्सन NS200 आम तो पावर उपर दी जन को जानीचे पूरा भरा पावर अच्छी पूरा KTM किलर मेसीन जहाँ जानी समस्त NS ताकू तो आप जानते एड्रेनालिन राइडर 56 ना भी ए पार्टी भल हरामी हो बेटा। ये तो शुभम राइडर ये तो दीपक मु तो प्रिंस आप जमीक जानी थे गोटे काम करिया शुभम हेटार स्टार्ट ऑन करे तू एटार स्टार्ट ऑन करे देखिए दीटा कर र फास्ट सेटार साउंड देखीदवा BS6 माँ मत उठा 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 हाँ जानी पारुनु गोटे पागल भाया हूँ कौन दीपू सर को न्यूट्रल रखिछ न्यूट्रल नुहे गियर रे अछि ना देखु ना कोन न्यूट्रल से पड़ेला को पिता गियर अछि गियर थिला न्यूट्रल हे जाइथो बाजी की न्यूट्रल तू हां न्यूट्रल हे जाई छै हां न्यूट्रल ले तो कोन हैला कोन गाड़ी देखि हो उठी जा साइड ए टिके आसीबु तो धर मु दीटा कर करछु तू खाली धर उठ तो आपण जमती कि मु आपन को सुनाया जाउची BS6 E20 वर्सन एग्जॉस्ट मोड़ला तेल बोते होई गला मोड़ला ना पड़ी जाइए ना सांगे सांगे टिके ताकू टिके रेस्ट दिए दबा आगो BS6 रो वर्सन रो सुनी दबा तू नले एपड़ था टिके समय मैं एटा कर दउची तापर तू एटा बाहर करी एटा कि BS6 रो वर्सन रो साउंड सुनले BS6 साउंड आम शुणा जा BS6 E20 वर्सन साउंड एग्जॉस्ट नॉट दीटा को मिसे की साउंड शुनिया जीवु देखिपे जमती कि दीटा कर साउंड आम आपको शुणा गलु ताको भलरे स्टैंड देबू देखिए तो निश्चिंत आपन को भी मध्य आम साउंड गाड़ी भल लगी कहीं आम पूरा गाड़ी की ना हुए तो गाड़ी स्टक अच्छे आम एग्जॉस्ट लगेनु कहीं बहुत सारा प्रोब्लेम होची आमको निजर भी सुरक्षित करार अच्छी तो से आम एग्जॉस्ट लगेनु किंतु आम आम गाड़ी की चला चली करी टर्क बाहर करूँ आम बहुत रिमैप करने को भी बहुत सारा माने जिनस भी बहुत फुल रिमैप तो कराई किंतु फिर भी क्लचिंग रे टिके काम कराई इंजिन भितर जोटा कि पिकअप प्रोड्यूस करुच्ची आउटा आपण आम सहित मिसिले एमती वीडियो तो कही हेनी केमती कौन करा कौन कले हम किए जब देखा हे पचार तो कहीदेवी निश्चिंत जिनसा कौन रोचे तो आशा करुच्ची आपन को आम वीडियो पसंद आसुव पाखक आसन तो आशा करुच्ची आम वीडियो आपन को पसंद आसुव आंको भी ये यांकर भी आईडी अच्छी आपण मैंने समस्त जानी जमती कि जानी एड्रेनालिन राइडर 56 आउ तांकर यूट्यूब मेंशन हेरिका भी मुदेदेवी मो वीडियो साइट रे तांको आईडी रो नेम हेरिका चाहिए आपन जाइए भी तांको भी फॉलो करंतु आउ टिके सपोर्ट देखांतु आम दी जण को आमे दी जण एक्चुअली रे मु जेति कि जानी आम
ମାନେ ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏପଟ ଏରିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏଇ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଏଇ ରାଇଡ଼ିଂ ଉପରେ ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହୁଏ ତ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ ବାଙ୍କି ଏରିଆରେ ତ ତ ଯେହେତୁ ତମ ବାଙ୍କିର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଗୋଟେ ତମ ସାନ ଭାଇ କି ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା ବି ହଉ ବାହାରିଛି ମାନେ ତାକୁ ତମେ ସପୋର୍ଟ କର ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଏତିକି ବସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କି ତ ଲାଇକ୍ ଖୁସି ତାର ଲାଗନ୍ତା। ତାର ମାନେ 50% ଇଚ୍ଛା ବି ବଢିଯାଆନ୍ତା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଚଳନ୍ତା 50% ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆସୁଛି 11,000 12,000 ତ ସେ 11,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଥୋଡ଼ି ନା କରିବେ 11,000 ନୁହେଁ ଯଦି 1,000 ବି ତା ଭିତରୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ସେମାନେ କି ରେଗୁଲାରିଟି ରୁହନ୍ତେ ତ ରେଗୁଲାରିଟି ରୁହନ୍ତେ ତଥାପି ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସୁକ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଭାବନି ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚଲେଇକି ପଳେଇଲେ ଲାଇକ୍ ପଳେଇବ ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେମାନେ ବି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେମିତି ବାଇକ୍ କି ରମ୍ପାରମ୍ପି କର ଆଗ ଚକା ଉଠାଅ ପଛ ଚକା ଉଠାଅ ତମେ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ଦେଖୁଛ ଯେ ହେଉଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ପିଲା ଜୋସରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସିଏ ସେଇଟା ଯାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା ଚକ୍କରରେ ସିଏ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଭାଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ରେଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ ଯେ ତମେ ଗାଡ଼ି ରାମ୍ପ ଆଗ ଚକା ଉଠାଅ ପଛ ଚକା ଉଠାଅ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଫ୍ଟି ରଖିକି ପ୍ରିକସନ୍ ରଖିକି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଆଜି ଖାଲି ରୋଡ଼ ଆମକୁ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସଣ୍ଡେରେ ଯିବୁ ଗହଳିରେ ଆଗ ଚକା ଉଠେଇବୁ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ମରିବୁ ଆମେ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ବନେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଙ୍କା ଦିନ ବି ଅଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ବି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମର କିଛି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ବି ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ସୁଟ୍ର ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏବେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏବେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅଛି ମାସେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ରେଗୁଲାରିଟି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବ ଏତିକି କଥା ଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଲା ଆମ ପ୍ରତି ଆଉ ଏମିତି ବି ସଦାବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯଦି କାହାର ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି କି କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏତିକି କହୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବାର ଅଛି ନାହିଁ କି ଆମେ 2 ଜଣ ଏକଲା କରିବାର ଅଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥିବ ରହୁଛି ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।